नमस्कार अनि स्वागत छ वेलकम टु अनदर ब्रान्ड न्यू एपिसोड अफ चिया गफ हरेक दिन जसरी आज पनि हामी तपाईसँग चिया पिउँदै केही न केही गफ गर्न आइसकेका छौँ र आज पनि केही न केही इन्साइटफुल थट प्रोभोकिङ कुराहरू हुने नै छ र आज हामीसँग यस्तो गेस्ट हुनुहुन्छ जसले चाहिँ जुन नेपाल इन्डिया चाइनाको डाइनामिकलाई एकदम निहालेर हेर्नु भएको छ र त्यसबारेमा किताब पनि लेख्नु भएको छ उहाँको उत्कृष्ट किताबलाई चाहिँ इन्टरनेशनल न्युजपेपर गार्जियनले पनि 2021 को वान अफ द बेस्ट नन फिक्सन भनेर रेकग्नाइज गरेको छ आज हामीसँग हुनुहुन्छ अथर अफ अल रोड्स लिड नर्थ अमिश राज मुर्मी उहाँसँग हामी चिया गफ गर्न आउने नै छौँ कतै नजानु होला वेलकम ब्याक फेरि पनि स्वागत छ तपाईलाई र तपाईलाई पनि स्वागत छ आयुषा सो तपाईको बुकमा चाहिँ तपाईले मेन्सन गर्नुहुन्छ कि दिस बुक इज एन अटेम्प्ट एट अ मोर मेजर्ड रिडिङ अफ नेपाल्स हिस्ट्री भनेर भन्नुभएको छ हैन सो यो चाहिँ हाउस हो तपाईले चाहिँ कुन हिसाबमा चाहिँ यसलाई मोर मेजर्ड भन्नुभयो अब जस्तै हामीले हेर्ने हो भने चाहिँ हैन नेपालको हिस्ट्री एउटा त वी मोस्टली थिंक अफ इट एज किङ्स एन्ड भनौँ न राणा प्राइम मिनिस्टर्सहरूको हिस्ट्री भनेर एक हिसाबले सोच्छौँ होइन सो आई वान्ट टु स्टेप अवे फ्रम द्याट अनि अर्को चाहिँ हामीले जहिले पनि नेपालको हिस्ट्रीलाई साउथतिर भनौँ न अथवा इन्डिया हेरेर मात्रै हामीले नेपाललाई निहाल्छौँ कि होइन सो आई वान्ट टु स्टेप अवे फ्रम द्याट एज वेल सो त्यो हिसाबले बिकज आई वाज लुकिङ एट टिबेट आई वाज लुकिङ एट चाइना सो इट वाज इम्पोर्टेन्ट टु टेक अ नर्थवर्ड लुक भनौँ न होइन and I also wanted to give a people's perspective of history right. Or how history shapes people's decisions, destinies, bhanum na haina it was sort of a attempt to do that So यहाँले भन्नुभयो जस्तै जुनै पनि स्कलरली न्यारेटिभहरु चाहिँ इन्डियाको लेन्सबाट ड्राइभ हुन्थ्यो र साथै अब इन्डियन अब त्यो सब कल्चर अथवा इन्डियन कल्चर सँगै एसोसिएट भएर नेपाललाई पनि हेरिन्थ्यो भनेर सो यो चाइना अथवा टिबेटसँग रिलेटेड अब जुन नेपालको एक्सचेन्जहरु 1950s पछिको जुन यहाँले कभर गर्नु भएको छ यही सब्जेक्टमा किताब लेख्छु भनेर चाहिँ कसरी डिसाइड गर्नुभयो आई थिंक इट्स एउटा त यो छ कि there was I was curious about the subject हैन but there was no book on the subject exactly. So then I thought why not write it हैन त्यो एउटा क्युरियोसिटी पर्सपेक्टिभ त थिनै थियो अर्को चाहिँ I think it's also sort of a personal decision to look about if you enjoy the mountains and you enjoy traveling in the Himalaya things like that but you also want to know about the people ni I know the cultures I know the histories so त्यो हिसाबले I thought that it's let's you always know about these stories ni bhanum na as a nevar हैन you hear of Lhasa traders you hear of basically अब पोखरामा चाहिँ पहिला salt caravans भनेर माथिबाट च्याङ्ग्राहरु ल्याउँथ्यो हैन so you want to know more about that so I suppose it's curiosity driven primarily and त्यसपछि चाहिँ then the larger scale comes अब कसरी गर्ने कुन भनौँ न कुन पिरियड कभर गर्ने कुन आइडियाज कभर गर्ने भनेर राइट सो आई वाज कमिङ टु दैट हैन अब तपाई हुम्लाको लिमी भ्याली देखि लिएर अरु अब इन्डियामा पनि पढ्नु भयो सो यु हैव ट्राभल्ड सो मच फर दिस बुक पनि अनि मतलब फर अदर पर्पस पनि हैन सो यो बुकमा चाहिँ यो कन्टेन्ट राख्छु र यो सिक्वेन्स अफ इभेन्ट्सहरुलाई चाहिँ म कोरिलेट गर्छु अब चाइनिज क्यापिटलिजम इन नेपाल देखि लिएर अब करेन्ट पोलिटिकल सिनेरियोमा चाहिँ चाइनाको रोल अथवा त्यो डेभलपमेन्ट चाहिँ कसरी भयो भनेर चाहिँ त्यो कुराहरु चाहिँ कसरी आइडेन्टिफाई गर्नुभयो नो इट्स see a lot of history writing is also के हुन्छ भने चाहिँ once the research shows itself to you हैन narrative चाहिँ त्यहाँबाट बिल्ड हुन्छ हैन you have a larger idea that oh यस्तो भएको छ हैन अब त्यो यस्तो हुने तर when you go into deep research archives हरु हेर्ने बेलामा चाहिँ then a certain narrative starts to emerge के अर्को चाहिँ हिस्ट्रीमा मात्रै लेखेर हैन कन्टेम्पोरेरी कुरा गरेनौ भने चाहिँ it feels a little short on त्यो के हैन अलिकति के नपुगेको जस्तो लाग्छ कन्टेम्पोरेरीमा के हुन्छ भने चाहिँ मैले एउटा के पनि ट्राई गर्न खोजेको भने हाउ डज हिस्ट्री शेप अ प्रेजेन्ट के हैन अनि अल्टिमेटली हामीले टाइमलाई एक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ इट्स प्रोसेस नि हैन देयर इज नो
अब यो हुन्छ ठ्याक्क अनि त्यसपछि there's a break or यो हुन्छ भनेर त हुँदैन नि त. It's a process हैन, पास्टदेखि प्रेजेन्टदेखि फ्युचर. सो त्यो आइडेन्टिफाई गर्नलाई चाहिँ obviously you have to come into the contemporary affairs हैन. अनि कन्टेम्पोरेरीमा if you think about it, चाइनाको यहाँ नेपालमा पोलिटिकल obviously कभर गर्नु परिहाल्यो. But as important as the political is हैन, तपाईँको जुन इकोनोमिक एस्पेक्ट छ नि हैन, let's say how Nepalis are benefiting from Chinese, let's say, demand or Chinese consumption. एउटा त्यो भइहाल्यो, or Chinese tourists यहाँ आएर कसरी shape गरिरहेछ market. And the other part is Chinese investors हरूले जुन हामीले भन्छौँ नि हैन, that oh, Nepal is a big space for Chinese investors now. So what is that sort of investment that we are looking at? Chinese investment कस्तो छ यहाँ नेपालमा and कुन sectors मा जान्छ. So those were, I thought, a sort of continuation of our past with China भनौँ न. Right. So अब यो किताबमा चाहिँ फर्स्ट च्याप्टरमा चाहिँ मोस्टली काठमाडौँ र लासाको एक्सचेन्ज को विषयमा छ हैन. सो यहाँ काठमाडौँको नेवा पिपल, नेवा मेन जो चाहिँ टिबेट ट्राभल गर्नुहुन्थ्यो, उहाँहरूको डिसेन्डेन्ट्सहरू अथवा उहाँहरूसँग जोडिएको परिवार समुदायले चाहिँ अहिलेको नेपाल चाइनाको एक्सचेन्जलाई चाहिँ कसरी बुझेको छ अथवा कसरी लिन्छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? See, अब त्यसमा I haven't spoken a lot about that personally to them, हैन. तर one sense is I think a lot of this, we also have to remember that there has been a disconnect, okay? Post 1916, when the trade finished, when the Lhasa trade came to an end, there has been a disconnect, okay? हाम्रो जुन, I know for a fact that there are certain families even today in Tibet who are related, who have relatives here in Kathmandu, उनीहरू visit गर्न आउँछ, so there are exchanges that way. तर जुन commercial exchange ले drive गरिरहेको थियो नि, this larger cultural exchange, त्यो चाहिँ break भएको छ. So I suppose, I mean, I can't speak for them, but I would assume that it's until and unless तपाईँको यो larger trans-Himalayan trade फेरि recover नभएसम्म, I would suppose they would be thinking अब ठिकै छ, they would be thinking as the ordinary Nepali नि, हैन? Right, exactly. So अब यही कन्टेक्स्टमा चाहिँ यहाँले बुकमा पनि मेन्सन गर्नुहुन्छ, मोस्ट राइटिङ अबाउट लासा नेवार्सहरू चाहिँ इट्स त्यो उहाँहरूको त्यो ट्रेड रुटलाई अथवा त्यो ट्रेड रुटको प्रोसेसलाई रोमान्टिसाइज गरेर लेख्या हुन्छ. दे वर सो ब्रेभ, यस्तो क्याराभन, दिस द्याट हैन. सो त्यसमा चाहिँ अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो वुमेन, उहाँहरूको वाइफ्सदेखि लिएर अरू सोसियो कल्चरल कन्टेक्स्टहरू चाहिँ धेरै मिस आउट हुन्छ नि त हैन. सो त्यसले गर्दाखेरि पनि अब त्यो जुन डिस्कन्टिन्युटी भयो बिचमा, त्यसले गर्दा सर्टेन पार्ट अफ द हिस्ट्री बिङ नट रिटन ले चाहिँ त्यसमा अफेक्ट गर्छ अथवा फर्दर फ्युचर जेनेरेसनले त्यसको बारेमा थाहा नपाउने अथवा सर्टेन पार्ट चाहिँ इरेज भएको जस्तो लाग्छ तपाईलाई? होइन, यस्तो हुन्छ तपाईको पपुलर न्यारेटिभ अफ हिस्ट्री हैन, अथवा जुन एउटा जुन न्यारेटिभ अफ हिस्ट्री हुन्छ नि, त्यसमा जहिले पनि इरेजर्स त हुन्छ नि हुन्छ के हैन. दिस इज नट जस्ट नेपाल हैन, अक्रस द वर्ल्ड नै तपाईको जुन भन्छ नि हैन, द लायन हु द हन्टर राइट्स द स्टोरी अफ द हन्ट भने जस्तै हो के, त्यो अचिबेको कोड जुन छ नि हैन. So I think that is there. So that was also part of my attempt कि these hidden histories भनौँ न हैन, these erased histories, like कसरी बाहिर ल्याउन सकिन्छ हैन. How do we talk about them? And like I say in the book also, uncomfortable होला हैन, तर the more we start accepting these histories, these things as a part of our past, the better it is for us, as a society, as a people, as a nation, to think about these things from a larger perspective. Okay? Alikiti nuance, like life or people aren't exactly black or white. Everyone lives in a shade of grey. कसैको धेरै होला, कसैको कम होला. And people shape history. People make history. So त्यो हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ it's always a sort of a tightrope, okay? That you have to walk in terms of कतिको यो nuance गर्न सक्छौ, जति nuance भए त्यति सजिलो हुन्छ, हैन. So त्यो हिसाबले भनौँ न. राइट. सो यही क्रममा चाहिँ तपाईँ लिमी भ्याली पनि पुग्नुहुन्छ हुम्लामा हैन, जसको बारेमा पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई एकदमै धेरै थट्सहरू आएको थियो. सो आई जस्ट हेभ एन एक्सर्ट द्याट आई वान्ट टु सेयर हैन. Limi is disconnected from the rest of the district for more than half the year. If you need to go to Kathmandu, the easiest way is to go to Burang in China, cross back into Nepal using the Darchula border, cross over into India, then take the bus from Mahendranagar border to Kathmandu. It is very difficult to connect with Nepal for people here. How can we have national unity if we don't have roads to connect the country? This is quite
the opposite of the narrative that we hear in Kathmandu ni ta हैन नेपाल एकदम युनाइटेड मतलब we are a sovereign country जहाँ चाहिँ हामी एकदम solidarity मा unity and diversity भन्छौं हैन तर तपाईले भन्नुभएको जस्तै it's so hard to connect to the country when the roads don't lead there kind yeah. This is actually the MP of Humla ke अहिले छेवाङ दाइ जुन हुनुहुन्छ नि हैन छेवाङ लामा he told me that right? And it's a direct quote like and you when you go there it's something that you realize ke हैन we talk about these Himalayan regions from a fascinating sort of भनौं न खाली tourism को viewpoint ले हैन खाली एउटा exploration को viewpoint ले मात्रै हेरिरा हुन्छ नि एउटा exotic sort of like idea of untouched Himalayas भन्ने जस्तो हुन्छ नि तर we have to remember that एउटा कुरा के छ भने चाहिँ हाम्रो the narrative of Himalaya मा चाहिँ the cultures that used to live in these mountains they were never disconnected or they were never living in silos के हैन उनीहरुले ट्रेड गरिरा हुन्थ्यो longitudinal trade भनौं कि अथवा they were exchanging with lowland communities highland communities सँग पनि एक्सचेन्जहरु भइरा थियो we know that there are familial relations across the border Tibet मा पनि हैन so these sort of ideas like हामीले एक हिसाबले एउटा चाहिँ एक्नोलेज गर्नु पर्यो हैन the second part about this अब भनौं न जुन national narrative about unity things like that I think काठमाडौँले हेर्ने हैन काठमाडौँले देश हेर्ने लेन्स र अरु बाहिरबाट काठमाडौँ हेर्ने लेन्स they are two different things हैन so unless we sort of have a sort of a convergence between them नि हैन एउटा convergence ल्याउन सक्नु पर्यो only then can we start thinking of all right how can we make this better हैन how can we make this into a better country भन्ने एउटा जुन हुन्छ नि हैन अब roads is a good example of that के a road अब जस्तै मैले पछि पनि त्यो कुरा गरेछु हैन when the first road came from Lhasa when the Chinese made the road हैन there were a lot of geopolitical angles all of that right but one of the things that we forget is along with the geopolitics also came ideas हैन Maoism came through the road हैन तपाईको communism को जो influence छ even now Sindhupalchok मा obviously there's a large scale अहिले पनि it's a communist के भन्छ त्यसलाई center नै हो हैन cultural ideas came through trade began to improve हैन trade अब भनौं न तातोपानी emerged as this sort of hub खासाको सामान त सबैलाई थाहा छ नि हैन खासाबाट सबैले सस्तो सामान ल्याउँथ्यो at that time that was where the goods used to come from so a road is not just for transportation okay? A road means other things a road means connections a road means connections in these many ways okay पक्कै पनि अर्को उसमा पनि तपाईले के भन्नुहुन्छ भन्दा people of Limi Valley अथवा हुम्ला चाहिँ transcend the idea of the border हैन they transcend the idea of border जुन बारेमा चाहिँ हामी एकैछिनमा कुरा गर्ने नै छौं अहिले चाहिँ हामी ब्रेक तिर लाग्ने बेला भइसकेको छ we will be right back Welcome back. All right, we are in conversation with Amish Mulmi today, the author of All Roads Lead North, Nepal's Turn to China. र हामीले धेरै कुराहरु गर्ने भएको छ. I have so many questions for you. So, अघि भर्खर हामी कहाँ पुगेको थियौ भन्दा people of Limi Valley in Nepal, they transcend the idea of border states, हैन. So, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यतिबेला के सोचेर चाहिँ अथवा के फाइन्डिङ्स को बेसिसमा चाहिँ यो भन्नुभयो? होइन यस्तो हुन्छ the border is you're a very interesting quote okay I know hamro maps are essentially visual reductions of what the state represents itself as okay I know you're a state ko territory jun huncha ni and the border line jun hamle draw gardincha ni हैन एउटा visually हामीले सोच्ने बेलामा चाहिँ this line is the border भने जस्तो कुरा गर्छ के हैन तर when you actually go to the border especially in the Himalaya in Limi मैले चाहिँ के भेटाए भने चाहिँ people over there as we've already had a chat they're disconnected from Nepal for most of the year road छैन and Simikot सामान ल्याउनु पर्छ नेपालको बाट उडाएर एयर कार्गो बाट ल्याउनु पर्छ so things are expensive things can get like even in Simikot I remember म हुने बेलामा गोलबेडा चाहिँ I think it was 450 rupees a kilo so something like that and adua and garlic were obviously more expensive right and then Limi Somalia obviously costs matter. But when China started developing Tibet infrastructurally, 1999 infrastructure ma jab push garnu thalyo, urbanization huna thalyo in this town called Burang or Taklakot jun bhancha ni So Limi Valley ko locals they started crossing the border and started working in Taklakot, Burang ma, they started working in restaurants, they started working at construction sites.
and they sort of negotiated the border in their own capacity. Okay? Local भनेपछि सेन्टरबाट पुश त्यति नभए पनि लोकल्सहरूले आफ्नै इनिसिएटिभबाट त्यो पुश गरे कि क्रस द border on their own terms हैन. Then they brought the road down from Tibet itself. Okay? So it's not that there are no roads in Tibet. In Limi, sorry. The road to Limi, the first road came down from Tibet. Okay? It did not connect to Nepal, but came from why? Because तपाईको लिमीको जुन 3 गाउँ छ नि हैन, all the supplies that were required के तपाईको मैदादेखि लिएर तपाईको रेगुलर भनौं न whatever was needed to overcome the winter हैन, सबै टिबेटबाट आउँथ्यो के हैन. And just in November ma, you must have heard the news that like Limiko locals came up to Siya Darbar saying that we have no food. That was because China ले 2 वर्षदेखि border बन्द गरेको छ हैन. And त्यो यो कोभिड को pandemic ले गरेर border बन्द भएपछि people of Limi are not crossing over anymore. They are not getting any materials from Taklakot हैन. So त्यसले गरेर चाहिँ it has reverted to the initial situation okay, where basically there was food scarcity because यो लिमीमा चाहिँ जुन उनीहरुको एग्रीकल्चर प्रोडक्सन हुन्छ चाहिँ it does not last them the year okay. It is not sufficient हैन. So they need to supplement food supplies. So त्यो food supplies supplement गर्नलाई चाहिँ they were dependent on Tibet हैन, on Taklakot, but China closed down the border and then now that's why they came all the way here okay. So in that sense the border is, it may be a permanent fixed line or sort of an panumna in the mind, but being in Limi, being a border resident, that means that you also have the capacity or you also negotiate the border on its own terms, right, on their own terms. Right? So they cross the border, they sort of work across in a different country using border cards, you're a border citizens cards, China and Nepal. And it's not just Limi, from what I've heard, I haven't been that side, similarly, their economies are also dependent on the other side. And then it's similar to, let's say, the situation on the southern borders as well, right, where basically India and Nepal ko bichama jun trade dynamics huncha, jun commercial dynamics huncha, हैन, त्यो border trade jun huncha, it is not like regulate नभए एक हिसाबले regulate भन्छ त भन्छ, तर the nuances that happen, the people who are actually negotiating the border on the everyday basis, they do it on their own terms. Okay? Exactly. I remember, because I was born in Sarlahi, मेरो hometown. I remember my family members going to India to buy vegetables, day-to-day life, like goods. So anyway, coming back to Limi, so let's say Limi ko avastha kasto cha, have the borders opened or no, the northern borders, the borders with China are still not open. China has closed down the borders. About trade ko lai, we have 2 points that are open, Rasua and Tatopani. Tatopani, the road is damaged heavily because of landslides, the earthquake ko damage. So त्यहाँबाट चाहिँ धेरै भइरा छैन. रसुवाबाट चाहिँ अलिकति ease out भयो भन्ने खबर आउन त आइराछ हैन. But even then Nepali traders are facing problems to import goods. So right. So about the back book ma अर्को context ma you also mentioned how China after 1950s debate ma full claim गरेपछि चाहिँ हैन, how नेपालको जुन अब सोशल कल्चरल रिलेसन थियो टिबेटसँग त्यसलाई ओभरलुक गरेर चाहिँ चाइना एज अ स्टेटसँग चाहिँ रिलेसन गर्नुपर्ने सिचुएसन आयो हैन. सो त्यसपछि द होल डाइनामिक हेज शिफ्टेड अनि प्लस त्यसमा इन्डियाको रोलको बारेमा पनि कुरा गर्नुहुन्छ हैन. सो त्यसलाई चाहिँ जेस्टमा अथवा समराइज गरिदिनु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँ चाहिँ कसरी भन्नुहुन्छ? हैन, हामीले what we have to remember is China Nepalको नेबर त 1950 पछि भएको हैन. त्यो बेलासम्म टिबेट वाज अ नेबर. अनि त्यसपछि चाहिँ अब टिबेटको इन्टरनल डायनामिक्स, इन्टरनल पोलिटिकल सिचुएसनले गर्दा देयर हैव बीन अ लट अफ चेन्जेस देयर हैन. चाइनाको क्लेमको सभरेन्टी, चाइनाको भनौं न चाइना's sovereignty over Tibet has its own, let's say, issues हैन. So post that चाहिँ के हुन थाल्यो भने चाहिँ obviously the first thing was China and Nepalले चाहिँ around 1955 I believe they established diplomatic relations हैन. त्यसपछि aid सुरु भयो हैन. And 1960s, early 1960s मा after India र China को war भएपछि the Himalayan trade, trans-Himalayan trade completely shut down हैन. The road from Lhasa came down, the road from Lhasa came to Kathmandu. Obviously, there were larger geopolitical issues with that as well. Cold War ko bela pani thiyo, and India had just fought a war with China. So these issues were obviously prominent in, let's say, our geopolitical or foreign policy. Over a period of time, हामीले China लाई
एक हिसाबले एज एन अल्टरनेटिभ टु इन्डिया भनौँ न आवर लिडर्स स्टार्ट लुकिङ एट चाइना एज द्याट कि इन्डियाको भनौँ न जुन एम्ब्रेस हुन्छ नि ओभरवेयरिङ एम्ब्रेसलाई कहिले कहिले ब्यालेन्स आउट गर्न कहिले कहिले काउन्टर गर्न अब जस्तै किङ वीरेन्द्र ही ब्रट आउट समथिङ कल द जोन अफ पिस प्रपोजल होइन जोन अफ 1975 तिर वेयर एन्ड इमिडिएटली in China and Pakistan were the first ones to endorse it. Okay? So India was obviously suspicious that, okay, what are these guys doing? And then in 1989, obviously we know that there was a blockade. India economic blockade after the trade and transit treaties expired. And there were other issues, right? And at that time, China had given us moral support, but China's infrastructure in Tibet was not sufficient or strong enough to provide any sort of help. Okay? That is the difference between 2015 and 1989. 2015 ma aune belama chahi China had expanded so much in Tibet in terms of infrastructure, in terms of let's say state capacity, that ulle chahi blockade bhaye pani around 15 trucks of petroleum chahi symbolic hisabले नेपाल पठाइदियो, which meant that the monopoly जुन हाम्रो जुन ब्लकेड को एउटा मेमोरी भन्ने तेल छैन भन्ने जुन मेमोरी हुन्छ नि त्यसलाई चाहिँ इमिडिएटली काउन्टर गरिदियो नि हैन. सो अ लट अफ इट इज अबाउट भिजुअल्स अबाउट पब्लिक मेमोरी एज वेल नि हैन. दिज एक्ट्स अफ डिप्लोमेसी भन्ने कि के भन्ने हैन. सो आई थिंक दैट इज द डिफरेंस नाउ. ओके इन द पास्ट चाहिँ चाइना इटसेल्फ वाज नॉट it had not expanded enough in Tibet in terms of infrastructure, in terms of capacity, to offer any, let's say, assistance to Nepal. Today we are talking about trans-Himalayan connectivity. Today we are talking about train from Tibet. So it means that obviously China is now confident enough of its presence in Tibet, of its capacity in Tibet to offer Nepal the sort of help that it was expecting in the past. Okay? Right. So yes, thap kuraharu अझै गर्न बाँकी छ. So many questions still remain. But यति बेला चाहिँ चिया गफमा छोटो ब्रेकको पालो भइसकेको छ. We will be right back. Welcome back. All right, चिया गफ हेर्दै हुनुहुन्छ र आज हामी चिया गफ गर्दैछौँ अमिश मुल्मीसँग, the author of All Roads Lead North, Nepal's Turn to China. Without any more भूमिका बाँध्ने काम होइन, I'll just get to the point. So अहिले चाहिँ अब नेपाल तपाईले बुकमा लेख्नु भएको छ एक ठाउँमा चाहिँ नेपालले चाहिँ आफूलाई चाहिँ जुन त्यो एड मेन्टालिटीबाट चाहिँ आइसोलेट गर्न सकेको छैन भनेर हैन. सो नाउ अब चाइनाको एक्सपेक्टेसन के छ नेपालमा र नेपालको एक्सपेक्टेसन के छ चाइनाबाट र चाइनिज बिजनेसेसहरू नेपालमा कसरी फङ्सन गरिरहेछ हैन. यो सबै कुराहरू चाहिँ एक हिसाबमा नेपाली साइडबाट चाहिँ एड अथवा दे आर हेल्पिङ अस भन्ने मेन्टालिटीबाट छ, बट चाइनाको हिसाबबाट चाहिँ इट्स वी आर नट अन द सेम पेज भन्ने खालको बुझिन्छ हैन. सो अब अहिले त्यो कन्टेक्स्टमा अब बीआरआईको पनि कुरा आउँछ हैन, बेल्ट रोड इनिसिएटिभको र बीआरआई र एमसीसीको पनि कुरा आउँछ हैन, जसको प्रोटेस्ट हिजो भर्खर मैले प्रत्यक्ष देखाएको थिएँ बानेश्वरमा. सो त्यसको कुरा आउँछ. सो हाउ डु यु थिङ्क नेपाल विल डु दि ब्यालेन्सिङ एक्ट बिट्विन बीआरआई एन्ड एमसीसी? आई थिङ्क यस्तो हुन्छ कि the first thing is obviously what exactly is the aid mentality. The aid mentality हाम्रो के छ भने चाहिँ when we look at foreign countries, when we look at developing भनौँ न हाम्रो economic diplomacy जुन भन्छ नि हैन, it is centered around the idea of grants and assistance, हैन, but it should be centered around investments, हैन, that companies from other countries should come here and invest and bring in, let's say, their money and employ local people so that हाम्रो economic growth लाई हाम्रो भनौँ income growth लाई त्यहाँबाट push आउँछ हैन. So it's a cyclical fact, right? The thing is अब यो MCC र BRI को चाहिँ ideally in an ideal world we should be able to take advantage of both, हैन. The more it looks like अब भनौँ न हैन the situation that it doesn't seem like that is going to happen, हैन. तर हाम्रोमा के भछ भने चाहिँ we have to remember that MCC पनि हामीले 2017 मा साइन गरेको हैन, अहिलेसम्म we haven't been able to go ahead. BRI पनि I believe हामीले 2016 2017 तिरै साइन गरेको हो. I could be wrong, but anyway around that time we had signed it and still there is no movement on any of the BRI projects that we had proposed, हैन. So what that says more about us and our capacities, okay, than let's say the other foreign partner, you know. Let's say China, one एक हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ like
त्यो अस्ति देवेन्द्र पाण्डेजीले जुन एउटा लेख्नुभएको थियो एनी ग्रान्ट एसिस्टेन्स होइन एनी लोन मेकानिजम जुन फरेन एसिस्टेन्स आउँछ नि होइन countries will insist that they use their machinery, they use their personnel, they use their products and technology. So यो चाहिँ BRI मा पनि हामीले त्यही याद गर्नुपर्छ, MCC मा पनि त्यही हुन्छ. जुन grant assistance आए पनि त्यही हो. How do we benefit from that? So I would argue that rather than, these are two conjoined points, okay, rather than looking at rather grant mechanisms or foreign assistance sort of perspectives, why can we not look at it from an economic investment sort of thing? FDI ल्याउनु पर्यो हैन, FDI ल्याएर we have to insist that like employment generation हुनु पर्यो, हाम्रो यो के भन्छ export capacities improve गर्न सक्नु पर्यो. These are the main points नि हैन. And but the longer we get stuck with this idea that हैन foreign assistance मै हाम्रो budget चल्छ हैन, we will continue like this. Right. त्यही त. सो अब तपाईले भन्नुभएको जस्तै दुवै प्रोजेक्ट्सहरु दुईटै कुराहरु एकै टाइम एउटै टाइमलाइनमा साइन भयो हैन. सो अहिलेसम्म त्यसको फर्दर डेभलपमेन्ट छैन र when I was reading about Nepal China relationship त्यति बेला it was quite obvious कि नेपालले चाहिँ जुन हिसाबमा आफूलाई BRI मा प्लेस गरेको छ it's not the same from China's side भनेर हैन. र तपाईले पनि बुकमा लेख्नु भएको छ. I would like to read a part हैन. China is many things at once in Nepal today. It is a superpower, a beneficent aid giver, a friend in need, an essential provider, a demanding neighbor, an older brother, a competitor, a model of development and growth, and a vision of a developed future भन्नु भएको छ हैन. सो अब यसमा यो BRI को कन्टेक्स्टमा यो स्टेटमेन्ट रिलेट गर्दाखेरि चाहिँ तपाईले कस्तो कुराहरु देख्नुहुन्छ त? No, it's this हैन. So न पहिला चाहिँ I don't think our policy makers have been very clear on what we want from the BRI के. अब ट्रेन के गफ गरौँ हैन. हामीले ट्रेनलाई यति हाइप गरिदियो हैन. We have hyped the train so much that the other projects that were listed under BRI, no one talks about them. But those were equally important. I know, I would just say transmission lines or I know, I would just say, and then after Xi Jinping visit, the Raswa to Kathmandu wala highway like upgrade गर्ने एउटा agreement sign भयो. So train को issue को to give an example, China has said very clearly that DPR देखि लिएर construction मा चाहिँ it will not be a grant, it will either be a loan हैन, अनि हामीले पैसा हाल्नै पर्छ हैन, including in the DPR. Nepal has been insisting no grant नै हुनुपर्छ, we don't have the money हैन. But no one has really thought about, so on the पहिला चाहिँ train हामीले road पनि हामीले expand गर्ने agreement sign गरेछौं हैन, train पनि हामीले सोचिरहेछौं. Do we have the capacity to utilize and profit from both? हैन. अब train आयो भने let's assume हैन, train आयो भोलि गएर 10 years मा train आयो. China will be able to send goods to us obviously because we are a net importer हैन, net importing nation भएपछि त्यही हुन्छ, China बाट आउँछ हैन. What will we send back? हाम्रो export capacity के हो त हैन. अब जस्तै लिमीमा again लिमीमा म the local the Namka village municipality chief ले चाहिँ मलाई त्यहाँ त्यो बेलामा जाने बेलामा चाहिँ he told me very clearly that हामीले अहिले चाहिँ जुन हाम्रो potatoes छ, हाम्रो apples छ हैन, apricots छ, त्यसलाई चाहिँ हामीले ताक्लाकोटमा बेच्न सक्छौं. We will get better prices than we will get in Nepalganj हैन, because right now the cost factor is huge and apples goods like that जबसम्म Nepalganj or Kathmandu पुग्छ they get damaged हैन. So it makes no little commercial sense to them. Okay? Rather, they would like to export it to Taklakot. But Nepal le एउटा जुन हाम्रो जुन agriculture export गर्ने बेलामा produce एउटा quarantine system बनाउनु पर्यो, एउटा agro processing center बनाउनु पर्यो. We need to follow global standards of भनौं न all of these. Okay? And China has been asking about that, but we have not been able to implement it. And this is not just Limi. Okay? भनौं न तपाईको we have to look at जुन हाम्रो यो trade balance को कुरा हुन्छ नि हैन. Trade balance is a very we can continue importing as long as we have the money हैन. But what happens when the money runs out? Like for example Sri Lanka is facing a similar situation right now हैन, because of the pandemic, foreign exchange छैन. And even us right now we are about I believe मैले एउटा report हेरेको थिएँ that we have 6 months को foreign exchange हैन. So what are we going to do once that runs out? These are questions that we have to think about. So economic planning, economic policy making, that features nowhere on a
भनौँ न द पोलिटिकल एजेन्डामा चाहिँ त्यो फिचरै गर्दैन कि एन्ड द्याट इज अ स्याड थिङ होइन सो हाम्रो पोलिटिकल एजेन्डा यहाँले भन्नुभयो जस्तै अब केही कुराहरू इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट्सहरू ल्याकिङ छ र पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीले चाहिँ त्यसलाई झन् धेरै पर्पेट्रेट गरिरहेछ होइन सो यसमा चाहिँ अब पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटीको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब नेपाल हेज टु वर्क अ थ्रेड बिट्विन इन्डिया एन्ड चाइना भनेर त वी आर अल अवेर होइन र साथसाथै अब टु वर्क द्याट थ्रेड इज अ डिफ्रेन्ट थिङ एन्ड टु लिन टुवर्ड्स वान एन्ड lean towards one means you are siding with a certain principle or political ideology as well because duita countries they're completely different in terms of ideologies हैन so त्यसरी गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि साइड लिँदाखेरि चाहिँ अथवा कतै इन्क्लाइन गर्दाखेरि चाहिँ मतलब ग्लोबल अफेयर्समा पनि एउटा मेसेज जान्छ कि नेपालको स्ट्यान्स चाहिँ यो रहेछ भनेर हैन तर अहिलेसम्म चाहिँ नेपाल समवाट न्युट्रल पोइन्ट अफ भ्यूबाट चाहिँ अपियर भएको छ भन्ने एउटा अन्डरस्ट्यान्डिङ छ मेरो चाहिँ हैन सो तपाईले चाहिँ यसलाई कसरी बुझ्नु भएको छ नो आई थिंक सी when you talk about this sort of balance right you're talking about the political side of balance के हैन जबसम्म political side foreign policies particularly political side बाट determine हुन्छ यस्तो यो कुरा आउँदै गर्छ कि हैन but if you engage economically and if you engage widely in terms of the भनौं न ट्रेड को हिसाबले अथवा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट को हिसाबले हैन then these issues will recede into the background के जस्तो मलाई लाग्छ अब तपाई हेर्नु न हैन इन्डिया र चाइना को तपाईको they have the border dispute has been going on since before 1950s itself the border dispute has been going on हैन despite that June 2020 मा पनि major violence भयो हैन and then despite that India र China को trade चाहिँ has touched $100 billion हैन so the trade continues नि हैन तपाईको economic relationship हुना साथ then you can take a more mature look at how foreign policy can be advocated how foreign policy can be pushed ahead to Nepal's benefit के जबसम्म foreign policy यो political side बाट determine हुन्छ तपाईले भने जस्तै यो जुन instability को कुरा हुन्छ नि यो instability comes because there is no continuity in policy के अब जस्तै आज आएर हामीले let's say if we have to think about it हैन what is our India policy हैन let's say as an example भनौं न if we have to like India is the most important neighbor from any angle हैन तपाईको special relationship देखि लिएर open border देखि लिएर you know economic जुन के भन्छ त्यसलाई tariffs देखि लिएर all of these imports everything हैन but do we have a foreign policy that understands and negotiates these sort of different aspects of the relationship with India नि हैन त्यो चाहिँ देखिन्न नि त similarly with China the relationship has been restricted to the political side के अनि त्यो हुन साथ जब political हाम्रो instability भने जस्तै हैन the governments change policies also change and that is not the way to get things done के foreign policy मा राइट अनि त्यसमा चाहिँ अब अगेन यो इकोनोमिक एक्सचेन्ज को कुरा है त्यसमा कल्चरल अथवा सोशल कल्चरल कन्टेक्स्ट को पनि ठुलो हात हुन्छ नि हैन अब रिसेन्टली चाइनिज टुरिस्टहरु हामी देख्न थालेका छौं र यहाँले बुकमा पनि मेन्सन गर्नुहुन्छ देयर इज अ चाइनिज बुक स्टोर इन नेपाल हैन सो टेल अस अबाउट द बुक स्टोर as in there are several bookstores I know I believe it's now my अस्ति जाने बेलामा चाहिँ it was closed so I'm not sure whether it's a lack of tourists or whether they've themselves gone back during the pandemic तर शिन्जी bookstore भनेर दरबारमार्गमा छ हैन it's part of this large Kunming को एउटा retail chain को छ where they are selling obviously भनौं न Chinese किताबहरु Chinese translations they give Chinese language classes I think Chinese tourists यहाँ आउन थालेपछि चाहिँ Chinese investments post भनौं न post 2016 post 2017 तिर these things started coming up okay like it's again it goes back to that larger idea of what I said in the earlier question okay हामीले यो इकोनोमिक एंगेजमेन्ट्स जति हामीले डिपर गर्न सक्यौं नि हैन एन्ड नट जस्ट विथ चाइना हामीले इन्डिया सँग पनि हामीले डिपन गर्न सक्नु पर्यो हामीले युएस सँग पनि गर्न सक्नु पर्यो बांग्लादेश सँग गर्न सक्नु पर्यो लाइक फर एक्जाम्पल वी हैव डन अ अग्रीमेन्ट पावर पर्चेज अग्रीमेन्ट विथ Bangladesh I think a couple of years ago but there is no movement on that okay and every year we hear भनौं न अब यो फर्टिलाइजर्स हरुको शर्टेज अब कहाँबाट ल्याउने भन्छ जहिले पनि there's a sort of a mess नि but if you can organize policies around these issues and recurring issues it can be much easier for us as a nation okay so अब जस्तै Thamelma if you go today we know that Jathama there are lots of Chinese hotels Chinese restaurants हैन but you आज आएर चाहिँ a lot of them are shut
होइन, बिकज द पेन्डेमिक हेज अभियसली रिड्युस टुरिस्ट होइन, टुरिज्म रिड्युस भएको छ, चाइनाबाट मान्छेहरू आइरहेको छैन, बाहिरबाट पनि मान्छेहरू आइरहेको छैन. सो वाट डु वी डु एज अ अल्टरनेटिभ के छ त हाम्रो होइन, हामीले त्यो सोचेनौँ कि. राइट. So, हामी towards the end आइसक्यौँ प्रोग्रामको होइन. I still had so many questions, but anyway, so जाँदा जाँदै चाहिँ any message that you have for our viewers? Not really. No. I think यसो हुन्छ, when we think about history, you know, when we think about, let's say, contemporary affairs or these ideas, I think it is best to go out there and think about it from a different perspective. Okay? That how are these ideas, जुन हामीले भन्छ नि, the ideas that are handed down to us on an everyday basis, के भनौँ न, अब MCC कै कुरा भनौँ न होइन, we've been told that there are so many things that are going to happen once if the MCC comes, होइन, but have we sort of as a people gone out there and inquired this ourselves? Right. And this goes not just for, let's say, ordinary people, regular people, researchers, media, everyone, that हाम्रो अब भनौँ न, MCC आएन भने इकोनोमिक इम्प्याक्ट के हो, MCC आयो भने इकोनोमिक इम्प्याक्ट के हो. These are issues that we should be thinking about. होइन, these are issues that should be out there in the public domain. होइन, तर यो हामीले गर्नु सकेको छैनौँ कि होइन. So I think the only suggestion that like I would have for viewers is go out there, question these ideas and be curious about what is happening, okay? And then ultimately come to your own conclusions. Right. So, जाँदा जाँदै चाहिँ तपाईको बुक चाहिँ हामीले कहाँ किन्न पाउँछौँ त? You'll get it across bookstores in Nepal, होइन, तपाईको in Nepal, India, बाहिर, if your viewers are outside, we have editions coming out in the UK र Europe मा भर्खरै आयो. In May मा चाहिँ US मा पनि release हुन्छ. So, yeah. All the best with that. Thank you. तपाईको अझै धेरै किताबहरू पढ्न पाऊँ in the future अनि फेरि चिया गफ गरौँला. So, with this चाहिँ हामी आजको चिया गफको एन्डमा आइसकेका छौँ. Thank you so much for watching and thank you so much for being here. भोलि फेरि हामी आउने नै छौँ. So, until we meet again, bye-bye.